Tu as parlé, les étoiles ont brillé. Tu as soufflé, le monde s'est illuminé. Ô Saint Seigneur, tu es si grand. Nul n'est comme toi, ni proche ni lointain. Roi de gloire, nous élevons ton nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus, tu es digne, tu régneras jamais. Toute la création chante ta majesté. Tu as guéri les aveugles, apaisé la mer. Tu es mort pour nous sauver, ô amour sincère. Ta grâce est immense, ton amour éternel. En toi seul, Seigneur, nous trouvons l'essentiel. Roi de gloire, nous élevons ton nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus, tu es digne, tu régneras jamais. Toute la création chante ta majesté. Nos cœurs t'appartiennent, roi. Que toutes les nations chantent pour toi. Jésus-Christ, notre sauveur et roi. Nous levons nos mains vers toi. Ta majesté. Roi de gloire, nous élevons ton nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus, tu es digne, tu régneras jamais. Toute la création chante ta majesté. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your hand, you hold my life in
your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kita akan pujian ini dengan sepenuh hati. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your light, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your light, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Terima kasih Yesus, baiklah. Terima kasih semua anak-anak. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang sedang berjalan. Biarkan kami sampai di sini sampai dia bersama Bapa. Segala pengalaman setiap umat muda beribadah. Kami selalu hadir di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. You are here. Promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keep light in the darkness. My God, that is
Haleluya, 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 Tuhan yang besar. Bahkan hari ini kami mengharapkan firman-Mu. Kami mengharapkan Engkau untuk berbicara kepada kami dan mengalami terobosan dalam hidup kami.
Engkau membawa hamba-Mu jauh dari negara Norway Tuhan untuk datang ke tempat ini. Bahkan Engkau mengurapi dia secara spesial sebagai seorang rasul untuk bangsa-bangsa. Biarkan pengurapan itu turun ke tempat ini. Dan biarkan setiap orang yang hadir hatinya terbuka. Kiranya hidup mereka diubahkan. Kiranya mereka dipenuhi oleh Roh-Mu. Kiranya mereka dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan sewaktu mereka keluar dari tempat ini. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk Bishop Jackson yang sedang dalam perjalanan. Kiranya kami berdoa supaya Engkau memberkati dia dan membawa dia dengan penuh pengurapan. Kiranya nama-Mu dimuliakan Tuhan hari ini. Biar setiap orang yang hadir dan menonton, kiranya pengurapan-Mu bahkan tercurah di ruangan mereka, melalui handphone mereka. Apapun yang mereka lihat, kiranya mereka merasakan jamahan dari Roh Kudus. Kami bersyukur, kami puji Engkau. Kami beri segala kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berapa banyak yang bersuka cita pada hari ini? Siapapun yang menonton online juga kami menyapa saudara. Saya percaya ada orang-orang dari Kenya dan Uganda yang menonton juga, bahkan dari Norway. Semua teman-teman saya dari Norway. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengirimkan rasul saudara jauh ke sini. Jadi kami juga mengharapkan supaya dia membagikan pengurapannya di tempat ini. Kami berterima kasih. Saya mau kasih tahu sesuatu. Ketika api Allah keluar dari negaranya, dia membawa pengurapan yang khusus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu. A prophet doesn't have authority, or a prophet doesn't have a name or a fame on place. Seorang nabi itu tidak dikenal di tempatnya. But Tetapi it doesn't mean for the apostle. itu tidak berarti untuk rasul. Apostle is a different class. Nah, rasul adalah seorang yang berbeda kelas. So today Jadi hari ini at Rwanda, dari Rwanda, Uganda, Uganda, Norway, Europe, dari Eropa, everywhere. dimanapun. Expect the power of God to bring Harapkan kuasa Tuhan untuk mengubahkan hidup saudara. and apostle anointing is different. Dan pengurapan rasul itu berbeda. So today, Jadi hari ini expect God. harapkan sesuatu dari Tuhan. We welcome Kami persilakan Apostle Jin Sampo all the way Rasul from Sampo Norway. jauh dari Norway. Welcome. God bless you. This is all your time. Hallelujah. Let me say hello to my translator brothers. Without you, I cannot pass the message. Amen. We are blessed to be here in this afternoon. Jadi kita diberkati untuk berada di tempat ini. But before we start, I want to sing a song. Tapi sebelum mulai saya mau menyanyikan sebuah lagu. That's one of my songs, the new one. Ini adalah salah satu lagu saya baru. I'm sure to preach around the city with one of God. Jadi saya sudah berbicara dengan pastor. This song is Father of King of Glory. Jadi ini adalah lagu yang menceritakan tentang Raja Kemuliaan. The song is in Swahili, which is in East African community they speak. Ini adalah lagu yang dinyanyikan di Afrika sana, menceritakan tentang kemuliaan Raja segala raja. Ya, nyalakan lagunya supaya kita bisa dengarkan.
zikangaza, ulipuliza pumzi, dunia ikapata mwanga. Ni mtakatifu, wewe ni mkuu, hakuna kama wewe popote duniani. Mfalme wa utukufu, tunainua jina lako. Magoti yote yatapigwa, kila ulimi utakiri, Yesu unastahili, milele utatawala, mbingu na dunia zinalihimidi jina lako. Uliponya vipofu, ukatulia dhoruba, ulikufa kutuokoa kwa neema yako kuu. Upendo wako ni wa milele, huruma zako hazikomi. Wewe peke yako tunakutumainia. Mfalme wa utukufu, tunainua jina lako. Magoti yote yatapigwa, kila ulimi utakiri, Yesu unastahili, milele utatawala, mbingu na dunia zinalihimidi jina lako. Tunainua mikono yetu, mioyo yetu ni yako. Mataifa yote yakuinue, Yesu Kristo ni mfalme wetu. Tunainua mikono yetu, mioyo yetu ni yako. Mataifa yote yakuinue, Yesu Kristo ni mfalme wetu. Mfalme wa utukufu, tunainua jina lako. Magoti yote yatapigwa, kila ulimi utakiri, Yesu unastahili, milele utatawala, mbingu na dunia zinalihimidi jina lako. Mfalme wa utukufu, tunainua jina lako. Magoti yote yatapigwa, kila ulimi utakiri, Yesu unastahili, milele utatawala, mbingu na dunia zinalihimidi jina lako. God bless you. Father, we just want to thank you. We bless your holy name, Heavenly Father. For these beautiful people who have been gathered tonight. Come and bless those who are here and those who are far. We call upon your power, Heavenly Father, for glory. You may bring your power down so they may meet everybody. For those who are here, for those who are in Norway, for those who are in Rwanda, for those who are in the UK, for those who are in the US, whatever nation that you're watching them, may the glory of God be upon you. Hallelujah. Today we're going to touch the very beautiful message. It's going to be short, but we'll continue in your Jadi kalian kita akan membawa
talk about the spirit empowerment and living, di mana roh itu memperlukan kehidupan. it's very important that teaching no people close to God's shepherd. Ini begitu penting bagaimana suasana bekerja atau mendekat kepada Without the spirit of God, tanpa roh Allah kita tidak bisa memuji Tuhan bahkan kita merasa keringan. without the spirit of God, you cannot move ahead. Bahkan di dalam kalau kita tidak ada kuasa Allah kita tidak dapat berjalan. That's why I like Maka dari itu saya mau mengajarkan ini karena ini merupakan suatu fondasi dari kekristenan. in the book of Zechariah chapter 4 verse 6, the Bible says, Dalam Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord. Amen. Not by power, bukan dengan keperkasaan, but by the Spirit of the Lord. bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan. God has been given us the Spirit. Jadi Tuhan itu ingin memberikan kita rohnya. A few days ago, I wrote a book called Discover the King of Pandora Box. Discover the King of Pandora Box. Saya akan menemukan tentang kotak Pandora. Amen. Hallelujah. Where we have to be awake. Sekarang saya berbicara tentang suasana gelap di mana kita harus waspada. I used to tell men of God or other friends of mine, apostles, we should stop preaching unwanted messages. Saya bersama dengan teman-teman rasul lainnya, kita tergerak untuk membicarakan tentang kuasa daripada Roh Kudus. The reason why we preach about the Holy Spirit, because when the Holy Spirit comes upon our life, you are not going to be the same again. Jadi kenapa alasannya kita membicarakan tentang Roh Kudus ini? Karena begitu kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita tidak akan menjadi sama lagi. There are those 2 to 3 people, more people will not listen to the message. Jadi ada 3 grup di mana akan merasa tidak nyaman untuk mengerti tentang pesan ini. Amen. There are 3 types of people Ada 3 jenis who will orang never listen to what we're talking about. yang tidak merasa nyaman dengan Who will not believe the Spirit of God. yang tidak percaya bahkan dengan roh Allah, Who will not understand what the church is going. bahkan tidak mengerti. Dikatakan adalah orang yang tidak percaya. Lihat di 1 Korintus 2 ayat 14. Those are people who don't go and believe the thing. Ada orang-orang yang tidak percaya bahkan menolak roh Allah. And the believer will not believe what you believe. Jadi tidak percaya ini artinya menolak untuk percaya. And the believer will not expect anything good from you. Jadi orang yang tidak percaya ini adalah orang-orang yang tidak mengharapkan sesuatu yang baik dari engkau. And the believer when you give him a promise, he will still hesitate. He will still hesitate. When you give him a promise, he will still doubt. Bahkan dia meragukan. The second person we find in the book of 1 Corinthians chapter 2, chapter 3, verse 1 to 3. We call the word of compromise. Jadi dikatakan juga yang kedua adalah di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan di situ adalah orang-orang dunia yang berkompromi. Those people are compromising, they will compromise any project you may have in your life. Jadi orang-orang yang berkompromi ini dalam segala sesuatu dalam hidupnya biasanya berkompromi. You will walk for money and you will tell them how you can have money. They will show you how to use money more than don't use money. Jadi untuk orang-orang bahkan yang punya uang mereka akan lebih percaya dengan uangnya daripada kepada siapa yang memberikan kepada uang. Itu kelompok itu disebut sebagai orang-orang yang berkompromi. Those are not related with the scripture. Bahkan mereka orang-orang yang memperhatikan hal
yang negatif dalam roh. The third person we're going to talk about is a religious person. Yang ketiga adalah orang-orang yang religius. A religious person will not help you anything until the Holy Spirit. The gereja tetapi tidak melakukan segala sesuatu, tidak melakukan hal yang jadi tiga kelompok orang ini tidak akan better be careful to understand what they're talking about. harus lahir di dalam roh. To be born in the Spirit. Untuk lahir di dalam roh. The first part you have been born by the wish of the mother and the father. Secara fisik kita dilahirkan oleh ayah dan ibu. But the second born we're talking about is to be born again. Tetapi kelahiran yang kedua dikatakan untuk lahir kembali. Be born in the Spirit. Untuk lahir di dalam roh. Hallelujah. That's why we read in the book of John 3:16. Makanya kalau kita lihat dalam Yohanes 3:5 dan 6. Sorry, 3:3. Chapter 3:3. John. Ya. Yes. It says that it is what the Bible calls to be born again. Itu dikatakan dengan jelas bahwa ya kita dilahirkan kembali. To be born again, you have to put the image, to baptize. So then from there, you are born now in the second time. Jadi seperti saudara itu dibaptis, dicelupkan lalu diangkat kembali. Itu merupakan suatu simbolik di mana saudara dilahirkan kembali. When we go in the book of John, kalau kita baca di chapter 3 verse 5 ya 5 dan 6 to verse 6, it says flesh gives birth to the flesh, bahwa daging memberikan lahir kepada daging, but the spirit gives spirit to the body. tetapi roh itu melahirkan roh. The worker of the disciples Jadi waktu itu para is to give murid birth the new disciples to come to Christ. harus memberikan para murid itu harus memberikan murid yang baru untuk dibaptis datang kepada Kristus. Itulah misi utama kita di dunia ini, To bring the message of Christ to the world. untuk memberikan pesan Kristus kepada seluruh dunia. Jadi kita harus memberikan bahwa setiap orang harus dilahirkan kembali. Hallelujah. When we go in the book of John, Kita lihat lagi di Yohanes. he says, all who receive him, Jadi kepada semua orang yang menerima dia, yang percaya kepadanya, he has given them the power. dia akan mencurahkan kuasanya. Tell your neighbor that you have been receiving the power. Katakan kepada saudara-saudara bahwa kita akan menerima kuasa. Tell your neighbor that the power of God that is here before you. Bahwa kuasa Allah akan tercurah turun atas saudara. You have been given the power Bahwa saudara akan diberikan kuasa a child of God. untuk menjadi anak Allah. Hallelujah. Not by born by the or how man will, but born by God. Jadi bukan dilahirkan oleh keturunan, tetapi dilahirkan oleh Tuhan. We are in the position where God wants to command all men flesh. Dan ini kita ada di dalam posisi di mana Tuhan itu memimpin saudara di dalam rohnya. But God is looking to you and strong and disappear to this world and appear to the kingdom. To disappear to this world and appear. Yeah, according to the word God that was Jadi waktu pada saat firman itu diberikan kepada kita Tuhan, kita diubahkan. and the ready to learn. Jadi untuk siap untuk belajar Everything about the kingdom. dan mengerti tentang kerajaannya. Everything about Segala
tentang berapa umur saudara. When God calls you, He doesn't care about your age. He cares about the way you respond. Jadi saudara, Tuhan itu tidak peduli berapa umur saudara, Dia peduli bagaimana saudara merespon. Because when you respond to God, God sees it more than anything. When you respond to God, Karena begitu saudara merespon dengan hati, God sees it more than the people see. People cannot see. The way God look at you is different the way God look at you. oh, jadi waktu saudara sudah diubahkan, orang itu akan melihat saudara secara berbeda. So you may be true or a liar, but God knows exactly who you are. Jadi saudara, Tuhan itu mengetahui siapa diri saudara sebenarnya. I know we have a lot of liars around us. Jadi kita sebagai seorang rasul kita memiliki penuh banyak bohong. Oh ya, ada banyak orang mengatakan kebohongan. You will never see them when you call them in the prayer, but when they need the miracle, they come to find you wherever you are. Are you together? Come back again. They will come to you when they need a miracle. After receiving the miracle, they will disappear. Jadi ada orang-orang yang datang kepada Rasul itu hanya untuk sebuah mujizat. Begitu mujizatnya sudah diterima, orang hilang. If we can stay here and make us count the miracle, the miracle will break out here. Jadi kalau saudara tidak benar-benar menerima mujizat itu dan menetap di sini, itu akan malah membawa saudara turun dan menjauh. Jadi untuk sangat penting bagi saudara untuk berjalan di dalam Roh Allah. Jadi waktu kita berbicara tentang kelahiran supernatural, ada sebuah kesaksian God has given us eternal life, bahwa Tuhan sudah memberikan kita kehidupan yang kekal, and the life is in His Son. bahwa hidup itu ada di dalam anaknya, The Son. di mana anaknya itu telah memberikan hidupnya. He is the one that has Siapa yang tidak memiliki anak, mereka tidak memiliki hidup. according to the book of John, chapter 5:11. Ini ada yang harus mengerti dengan benar. And this is the testimony. I Dan will ini adalah sebuah kesaksian God has given us yang a life, Tuhan sudah berikan kita kehidupan yang kekal. and the God of the life is belongs to the Son. Dan hidup itu ada bersama dengan anak. And who will receive it? Who will receive it? Dan setiap orang yang menerima ini menerima anak. Dia memiliki He who does not receive it, jadi ada orang yang tidak menerima dia, tidak memiliki. that means we have life in Jesus. Maka itu kita memiliki hidup di dalam Without Jesus, we don't have a life. Kalau kita tidak punya Yesus, kita tidak We punya hidup. understand that purpose. Kita harus berdasar itu kita harus mengerti. Hallelujah. It's much better to understand that every day. Itu akan lebih mudah bahwa kita menyadari itu setiap hari. A personal encounter with Jesus, Ada pertemuan yang personal dengan Yesus, which leads us to accept His living Christ di mana menuntun kita untuk menerima Yesus into our life. dalam hidup. Receive all promises. Is the promise. Untuk menerima janji Allah di kehidupan kekal di mana Dia lahir dalam Roh. Jadi kita harus mengerti bahwa kita menerima sebuah janji besar yang orang lain tidak terima. Di mana saudara menemukan pertemuan dengan Tuhan dan kau akan dan saudara akan diangkat ke di mana di level kehidupan yang saudara tidak akan mengerti sebelumnya. Jadi saudara, Yesus itu sudah
hidup tinggal di dalam saudara. That's why we need to strengthen much. Jadi maka dari itu gak perlu Just pray much, worship much. jadi kita harus memuji lebih banyak, berdoa lebih banyak, Cast all your burden to Him. dan lepaskan segala beban saudara kepada And Tuhan. you will see His response to us box. Dan kita akan melihat responnya He sebenarnya. will respond to Master's way. Dia akan merespon dengan cara The way you cannot even dia akan merespon dengan jalan yang mana saudara tidak mengerti. Jalannya selalu supernatural, selalu mujizat. In the garden, it began the story of our fall. Eve reached out and opened wide a box that doomed us Roh Kudus all. itu adalah orang yang pribadi yang selalu hadir. Spreading far and when Selalu hadir you membantu. allow the Spirit of God to operate with you, the pain we could not allow the Spirit of God to operate. Jika saudara mengizinkan Roh Kudus bekerja sama dengan saudara, semua akan diubahkan. Bahkan masa depan saudara akan diperbaharui. Karena saudara tidak berjalan di tempat yang The reason why ada suatu kuasa yang besar di dalam saudara. Kita lihat di mata manusia. Untuk saudara memiliki komunikasi spiritual. Karena Tuhan selalu mengambil apa yang manusia tidak mengerti. blessings from above. Through Jesus Christ, the door Jadi Tuhan selalu mengambil ketidakmengertian kita dan Dia akan mengubahkan itu menjadi suatu hikmat yang saudara bisa mengerti. gift of life we see. Itu adalah sesuatu kebenaran. Dia mengambil sesuatu dari Oke, kamu lagi nonton video lagu hitsnya Mitski di YouTube. Tapi kamu tahu nggak kalau ada aplikasi YouTube Music di mana kamu bisa temukan musik baru cuma dengan sekali swipe. Bentar, ini Mitski yang baru? Oh, iya. Mereka selalu hidup Dapatkan berjalan YouTube dalam Music Premium. mujizat demi mujizat. that's why wherever we go to preach the gospel, Maka dari itu waktu pada saat kita mengabarkan Injil, what we do only two things. yang kita lakukan hanya dua. We pray much Kita berdoa banyak and we communicate much. dan kita berkomunikasi banyak. To close or anything can be or can be. Untuk menutup segala sesuatu yang bisa mengganggu. We know there is what God is about to do in this house. Kita bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan di rumah. What you have never imagined can happen here is what will happen. Apa yang saudara harapkan untuk terjadi di tempat ini itu yang akan Because terjadi. what God's preparing, you can imagine how come I can all the way from Rome to Indonesia Kalau saudara, without any message. kalau saudara pikir bagaimana saya bisa datang dari Norway ke negara ini kalau bukan untuk sesuatu yang We don't need to meet many people, but if you who can see the purpose of God, the Holy Spirit. Jadi kalau pesan ini disampaikan kepada saudara bahwa saudara Tuhan itu ingin mengerti saudara hidup di dalam rohnya dan mengubahkan hidup saudara. We have a lot of people, you know, who supposed to be here, but now Ada banyak orang yang sebenarnya mereka mau datang ke sini tetapi mereka malas untuk datang ke hadirat Tuhan. we came to the day and the church and but those God will put you. Jadi setiap orang yang datang ke tempat ini mereka akan diberkati dengan penuh. Because God wants to Karena Tuhan ingin memberkati saudara bahkan melebihi kata-kata.
pray for the church every day. Kita berdoa untuk gereja ini setiap hari. And the apostle pray for our church every day. Dan Pastor Roy berdoa untuk gereja ini We do setiap what we hari. call synchronization of all churches. Jadi kita sinkron untuk sinkron. We synchronize all the nations to one God. Kami bersinkron sebagai satu roh. Tidak ada yang jauh bersama haus dan lapar Tuhan akan turun ke jalan yang akan mengubahkan segala kebingungan yang saudara alami kepada pengertian yang baru. Saudara tidak mengerti siapa yang saudara layani dan siapa saudara di dalam dia. Saudara itu memiliki nilai yang besar di mata Tuhan. Jadi Tuhan ingin memakai saudara bahkan menguatkan saudara dalam pelayanan. I hope we are together. Amen. Don't be shy. Just do it. The anointing is upon you. Amen. So God plans to us is so marvelous. Tuhan itu memiliki rencana yang begitu luar biasa, saudara. God have a plan to us because His Spirit is here tonight. Saudara, Tuhan ingin rohnya itu ada di tempat ini sekarang. Keep moving on by faith. You will see what God will do in the future. Jadi ini sudah diterima oleh iman saudara, bahkan mengubahkan masa depan. Because the Spirit of God is available for those who believe. Karena roh Tuhan itu akan bekerja kepada siapa yang percaya. The word to believe means proskuneo in the Greek word. To have intimacy, to be connected, the magnet between you and God. Jadi untuk memiliki kehidupan yang intim dengan saudara. Jadi yang orang yang mengasihi Tuhan sudah memberikan anak. Tapi siapapun yang percaya tidak akan binasa, tetapi akan mendapatkan hidup kekal. Jadi yang tidak bekerja akan melanjutkan hari esok.
open the floors from heaven for you. Jadi Tuhan sedang membukakan sesuatu pintu untuk saudara. I see that some people are sick here. Saya melihat ada orang-orang yang duduk di sini. But God is there for you. God is there for you. Tuhan ada di situ bersama dengan saudara. And anyone who pray, let's pray together. Come on, pray. Ayo saudara yang mau didoakan dan berdoa bersama, ayo maju ke depan sini, kita berdoa bersama. Come, we can pray if you have Ayo datang, any issue. Come in front to pray. Apapun yang saudara punya, pemikiran saudara, ayo datang maju ke sini dan berdoa. Oh, si terremma potesse delle mascite la maina brapulama. Oh, stesse le crete vostene Maria, tosse ne macara prabulia. Oh, ne bebro canta la madrega ria fu, che me standa con le ragugne. Ci sta parlando papà, a propone tua, pose tua. Guarda. We are here because of you, Heavenly Father. Come on and bless your people. Come on and empower your people. Come on and transform your people. Come on and manage their territory, God. In the name of Jesus. Oh, let's pray for the heavens to be open for them. Let the glory of God shine upon you, everybody. In the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray upon your power. There is a lot of things, but what I see, there's a lot of potential. But somehow, business is good and will be good for your market. God will be good for you more than your businesses. You'll be disappointed in different businesses. But God helps you in the church. Now God wants to show up. So He may open up the world. The world will be open now. You will travel many nations. You have a purpose to travel for the business. So God wants you to do the whole God serve you. Open up more doors. Father, thank you for this one. Bless us in the name of Jesus. Empower me and Lord Jesus. Let this bring some to us. Oh, Secretary, man of God, there's a lot of things in this man of God. This is the foundation for this ministry to the next level. Because what God is doing in life now, He's going to give him a lot of money of revelation. Because I can see a lot of people which will flow of separate and negative inside and outside of this nation. Mary prayed and celebrated. She said, we thank you, Lord. God separate all the obstacles. We take them out in the name of Jesus. Bless the mighty. Separate glory. Man of God. Listen. We may open up the books of control of your life. Listen, you're not young. Because what God is going to do, there's a lot of projects God is going to do. You are hearing so prophet. Bless you. Man of God.
What you said in this room, they want they shouldn't do appointment with me. Yeah. Really? Yeah. You can this. This house. God is bringing in your household. In your household. In your household. That person exists in books. Not only the good wife. Father, we thank you and bless this. In the name of Jesus, I pray for you. Bless this Lord and King. By what power? Let your glory. Let your glory. Let your glory be carried. Not only the village story, and those stories they are building up with the say about the mountains. Aku pray to dictate to you nanti ngomong. 6 years will be a portion. You will be stronger. You will feel younger than before. Because there is a plan God has. There is a message God has been giving us to pass others. So you have a lot of things to work on to support the man of God in this house. You have done it several times. You have done that, and God wants to use you more in this house. You have been struggling in your life, my life. But God is giving you his life like this. The one thing that's making God to be happy is don't travel the way you wish. Amen. God bless you so much. You are really a man of God, a very good man. I think this man loves you so much you cannot believe it. Papa loves you so much you don't know. Very much, big heart. You are the King. Bless Jehovah. Bless this day. And I pray for our back. Say everything that is affected. Aku berdoa untuk disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sometimes we have some headaches. Bahkan ada saat-saat ada sakit kepala And it will amplify. yang tidak terdeteksi. In the name of Jesus, Dalam nama Tuhan Yesus. I pray for the peace. Tuhan, aku berdoa. A lot of things because of the Lord. Ada banyak penginginan anak-anak. Lord, I Tuhan, aku berdoa. Tuhan memberikan kelepasan. It's our lives and not above. No weapons from the against you shall prosper. Horse be triggered in the Jesus' name. The blood of Jesus walk. Do the work. Do the work in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Heavenly Father, King of glory. It's written in the Bible, the book of James, chapter 5, verse 6. Anyone has lay the hand upon and the prayer of faith will raise up the sin. You have committed sin, he will forgive. Lord, I pray in the name of Jesus Christ. Shall be forgetting a lot of things because of disorder. But Heavenly Father, lift up your hand again. I said, God of intervention, come and intervene this entire family.
In Jesus' mighty name, Lord. Take away all the pain. Ambil semua sakitnya. You have taken all the pain to the cross of Calvary. All our curses of our generation you have taken away. All our issues you have been taken to the cross. Semua masalah All our worries you have been cast to the cross. semuanya ditanggung di kayu salib. Therefore we are going to fear nothing. Itu dia mengatakan Because we know the blood of Jesus is invited for us. karena darah Yesus Let the blood of the Lamb purify. Fix all entire life, put all the anchor together, the strength together, the life back in the name of Jesus. segala-galanya benahi Tuhan. I speak life, Benahi tubuhmu. I speak healing, Aku bicara kesembuhan. I speak resurrection, Aku bicara kebangkitan. I speak protection Aku bicara with the perlindungan. magnet of the Spirit of God. Tidak ada roh Let the jahat. Daba word of God have an impact. In Jesus' mighty name, restore high life and let us serve Dan biar and dia melayani identify who you are in our pulihkan life. hidupnya dan biar dia mengerti In Jesus' siapa name we engkau. pray. Dalam nama Yesus. God bless you. Oh, oh God, we just want to thank you. You are a blessed God. Don't fight for yourself. Look at you. Don't fight for yourself. As long as you worship God, this people is available to bless you. Jangan bikin lain. You know, the Bible says, sacrifice for the kingdom of God and His righteousness. Everything is in when you follow Him. God is about. He's going to give you after my going back to where I'm going. There is what God is preparing for the new business. There is a new business God is preparing for you. And it was your prayer for this day that you need something to do. Because God has been giving back every day to people. So this business can bring them back. Break down the baby. To get it back. Yes, exactly. The business can be amplified by baby. To be more. So you have been doing this business before, and these days you are not doing the same business. Lu udah pernah melakukan bisnis dan berhenti bisnis yang lakukan. But God is putting the time to be on the feet of the man of God so that the blessings will flow. What you are doing is very important. You are unlocking your partner. Selama ini Amen. It's God. Whatever you do, right. Sorry. Amen. Whatever you tell, it's All right. Amen. This is what God will come to. He will never bring anybody, any person in the house without any message to give to the people. So this is the moment when God wants to bless people, He will use an angel of God to bring the right preacher to the right people. The reason more you're gonna get, what you lost was nothing. What you're gonna gain is bigger. Before I come back, you're gonna have your business running everywhere. Believe me, don't worry. Because I see the stars above working harder. I see the angel of God working for you. Don't be worried.
People that have been talking things about you, many things, everybody have been jealous of you. Hey, Orang ngomongin jahat tentang Bu Dona, bahkan cemburu sama Bu Dona itu. because of the fear. Malaikat berjalan bersama Bu Dona. Because of the fear of what the Lord is about to do in your life. Before God give you a home, let me speak deeper. Before God give you a home, first I want to give you a business. Before He give you a home, a husband, because your husband has passed away, but the new husband the new husband will come with a good potential. Listen this. Your husband has passed away in a way you didn't even expect that it can happen. He was already finished his mission. But the new one, the new missionary will come. He's a man of God, don't worry. Don't be worried. Just Ada orang yang akan datang ini, orang ini hamba Tuhan. separate Shilia Kori. Tango Yang Ekole. baru dalam hidup Bu Dona. You just carry on. Start fasting prayer. Pray more than ever before. Mulai berdoa puasa lebih dari sebelumnya. The presence of God close by. Dekat waktunya. This year is a year of breakthrough in your life. Tahun ini adalah tahun terobosan di hidup Bu Dona. Before December, Sebelum Desember, the star of God will descend in your life. ya ada orang yang akan. The way I see the angel, they are coming to visit you tonight. Saya bahkan lihat ada malaikat akan datang sama Bu Dona. The more communication between you and God will be more clear. Jadi komunikasi Bu Dona dengan Tuhan akan semakin jelas terlihat. The favor of God be upon you. Saya berdoa supaya All orang the Tuhan ada stars, all the problems you've been facing, semua masalah yang dihadapi in Jesus' mighty dalam name, nama Tuhan Yesus. I speak life into your life. Aku bicara Let kehidupan. the breakthrough start right Kiranya now. keterobosan itu terjadi In the name of dalam Jesus, nama Tuhan Yesus. whatever the enemy has taken from you, Apapun yang sudah diambil dari in the kau name of dalam nama Jesus, Tuhan Yesus, I bring back everything. I reclaim everything back. aku klaim semuanya I kembali. pray for the maximization of the potential. Semua potensi-potensi itu aku The klaim more dalam nama business to be expanded. Kiranya bisnis itu In diperbesar the name of dalam nama Jesus. Tuhan Yesus. God bless you. Tuhan God memberkati. bless you. Bless you. Father, we just want to thank you for my translator. I pray for the special coverage, spiritual mapping, customizing all the things about the kingdom, Lord. I pray for the prophetic gift to start operating and working perfect and effective more than before. Composition with extraordinary anointing I'm never forget, Lord. Bless her in the name of Jesus. Bless her future, which is bright. Also, Breda Shendere Maria Kanamasaya. Lide Bro Adia Gole Mesitarata. Autant Ekoleka, Seigneur. Ma, c'est magnifique, Papa. Oh, c'est rien, mon Kyrie. You're going to travel many nations for the sake of the kingdom of God. Because the glory of God, there was a prophecy, the man of God had been prophesying about you. I will repeat this prophecy, I will not hear, but the Holy Spirit, the same Holy Spirit who was here that day, the same who is here today. So I'm very sorry to say, God has been opening up the door for you to go to America, Canada, many nations. And already God has been creating the link in those nations. Now God is saying, get ready and go and move, because there's a lot of things awaiting there. May God bless you. Take care. Oh, baby. Oh, Naphtali. I remember your name, baby. God bless you so much. Father, in the name of Jesus, I pray for this daughter. You're God who sees our future, and you are the one who carries our destiny.
The Bible says your omniscience, omnipresence, omnipotence. Heavenly Father, King of glory, I bring to life, I communicate to the future, I communicate to the destiny of this young girl. Let her grow. Let her become a queen. Because you are the one who prays the king and the queen. Let Naftal grow to the level that she may see your goodness and the glory of God. Let her grow spiritually, mentorship, empowerment, protection. Amen. To be protective on this younger brother. Lord, I bring these children into your hand. I cover them, I seal them with the blood of Jesus. No sickness in their life. The Bible says no weapons from the gates you shall prosper. Lord, I pray for the mighty protection. Wherever darkness may pass, they will still a giant, they will still be protected. Wherever they will go, let God bless them, because the nations are waiting for them, Lord. Because the prophets have been released for them, Lord. Let this accompany the whole entire family. Oh, oh, yeah, you bless you. You live in this nation, but He's going to bless you and remain. You guys are going to go many nations. Karena surga sudah bicara. Man of God.
You know, I will speak this because it's not a secret. I carried this all the way from Rome. I know your birthday was supposed to take place on the 14th, and I was with your birthday. I pray that God, Himself, will continue to enlarge our territory. Open bigger doors. Besok kita akan sama-sama lagi. Tuhan berkati saudara. Shalom. We're going to finish now. Kita akan selesai sekarang. Hari ini saudara lihat, He doesn't know anything about anybody. dia nggak tahu, nggak kenal siapapun di tempat ini. I don't know whether you married to an accident. And Nona Dan ibu Dodo lost her husband, lost her business. kehilangan suami, kehilangan bisnis. Nothing he knows. He doesn't know anything. Dia nggak tahu saudara itu semua. That's the power of prophecy. Itulah kuasa nubuatan. Haleluya. When an apostle comes, it changes everything. Ketika seorang rasul datang, dia mengubahkan segala sesuatu. Haleluya. There will be changes in your life. Bahkan ada perubahan di hidup saudara. When the prophecy comes to the apostles, Ketika nubuatan itu datang melalui seorang rasul, it brings the anointing. itu juga membawa pengurapan. It brings the power. Itu membawa kuasa. Hallelujah. Haleluya. Remember, Jadi ingat, besok siapa yang nonton juga, register yourself. So daftarkan diri saudara segera. we have limited seats for seminar. Kita punya kursi yang terbatas untuk seminar. Register soon. Jadi daftar segera. What the apostle and the man of God spoke today. Apa yang Rasul Abdi Allah ini sampaikan hari ini, He doesn't know anybody over here. dia nggak tahu siapapun di tempat ini, nggak kenal. And he spoke so accurate about Nona. Dia berbicara benar-benar 100% akurat saudara tentang Bu Dona. And he spoke so accurate about Cindy. Dan juga berbicara tentang Cindy. He doesn't know anything that Cindy has got a prophetic calling. Dia nggak tahu apapun bahwa Cindy punya panggilan profetik. He doesn't know about Albert. Dia nggak tahu tentang Albert ini siapa. Albert, I prophesied to him. Albert ini sudah pernah saya buatkan. No one can control him. Gak ada satupun yang bisa mengontrol dia. Everybody left him. Semua orang meninggalkan dia. So I told him, come home. Come and stay with me. Lalu saya bilang sama dia, sini kamu datang tinggal sama saya. I talked to him. Saya bicara sama dia And then I mentored him. dan saya mementori. One day, Suatu hari God prophesied to him the same thing. Tuhan juga menubuatkan sesuatu hal yang sama seperti yang Pastor Safro katakan. Dan hari ini ini ada Rasul Safro jauh datang dari Norway. He doesn't know anything who is he. Dia nggak tahu siapa ini Albert. And the friends that watch him, he doesn't know anything. Jadi dia dan semua di sini dia nggak tahu apapun. The friends that watch him, he doesn't know. The friends, teman-teman yang ditarik dia. Oh, teman-temannya yang mau membuat pergaulan buruk gitu. But Tapi everything God spoke through Apostle Safro. semuanya Tuhan sampaikan melalui Rasul Safro. Remember, Jadi ingat, don't miss this. jangan lewatkan ini. God has sent him exclusively only for a church. He is coming here only for years, and then he's going to go back.
Jadi Tuhan itu mengirimkan beliau ini secara khusus untuk gereja ini. Setelah ini dia akan kembali ke negaranya. I can feel the presence of God. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan. I know him for about 20 years. Saya mengenal dia udah lebih dari 13 tahun. And I preach in this church. Saya berkhotbah di gerejanya, In the television program in Norway. di program televisi juga di Norway. I know how God used it. Jadi saya benar-benar tahu bagaimana Tuhan memakai dia. You can see that one deaf can cure and the one blind you can see. Saudara bisa lihat di YouTube itu ada orang-orang yang buta dan tuli sejak lahir itu semua disembuhkan. And now he's going to go to Africa and even meet some king. Dan dia sekarang juga akan pergi ke Afrika, bahkan bertemu dengan Raja Afrika. God has sent you here. Kalau Tuhan mengirim saudara di sini, Your aspirations as a king. saudara juga direpresentasikan sebagai raja. Amin. Remember, Jadi ingat, bring your friends. bawa teman-teman saudara, bawa kerabat saudara, semua anak cucu, Bring your staff. Bring your semua karyawan saudara, semua bawa. Because the prophecy when it came, only me and Cindy know what he's talking. Jadi ketika nubuatan itu turun, cuma saya dan Cindy yang tahu apa yang dia bicarakan. Because when you know, when he spoke about the prophecy to everyone, it's so accurate. Karena ketika dia berbicara nubuatan kepada setiap orang di sini benar-benar akurat. So don't miss your choice and your chance. Jadi jangan lewatkan kesempatan saudara. God will only place an anointing before you. Karena Tuhan akan menempatkan pengurapan. God will only place a blessing before you. Karena Tuhan akan menempatkan berkat untuk saudara. You what to choose it. Tetap di depan saudara itu tersedia pengurapan dan berkat. Tetapi keputusan saudara untuk memilih itu. So bring your friends. Jadi bawa teman saudara. Bring registration for Siapapun yang belum daftar segera daftar. Sunday morning. Ada minggu pagi, Please come. tolong datang. Sunday evening 4:30. Juga ibadah sore jam 4.30 hari Minggu. Don't miss it. Jangan lewatkan saudara. You will base your anointing for the whole year. Jadi saudara gak akan melewatkan pengurapan ini selama sepanjang tahun. I know when he's going to come back again. Saya gak tahu kapan dia akan datang lagi ke sini. Because we have a big schedule. We're going to go to Europe. We're going to go to Africa. Karena kita punya schedule yang padat, kita juga akan pergi ke Eropa dan Afrika. When apostles join, this transforms, it changes the atmosphere. Jadi ketika rasul itu datang, saudara, itu mengubah atmosfer. Iya, para rasul datang itu mengubahkan atmosfer. Jadi jangan lewatkan. Mari berdoa. Mari kita bangkit berdiri saudara dan berdoa. Dan kita berdoa. Father, in the name of Jesus, Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. we thank you for this day. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Praise you, we give glory. Kami beri pujian dan muliakan Engkau. Kami berdoa untuk setiap orang yang hadir di tempat ini. They choose to be here Mereka memilih untuk datang. so that they can come stand in the gap and pray. Jadi mereka bisa berdiri sebagai perantara dan berdoa. And you have not left them without the blessings. Dan mereka, Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan mereka tanpa berkat. You have not left them without the anointing. Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan mereka tanpa pengurapan. You have not left them without the prophecy. Kau tidak meninggalkan mereka tanpa nubuatan. Pray that the blessing be everyone. Kami berdoa Kau memberkati setiap orang. Pray Kami berdoa that tomorrow's seminar, untuk seminar besok, and the Sunday service, bahkan untuk ibadah hari Minggu, they be blessed. semuanya akan diberkati Tuhan. We also pray Kami juga berdoa for Bishop Jackson, untuk Bishop Jackson who's coming all the way from Kenya. yang datang dari Kenya. Pray that the blessing. Tuhan, Kau berkati dia. Let everybody's life be transformed. Tuhan, biarkan setiap orang diubahkan. We thank you, we praise Kami you. puji Engkau, kami muliakan Engkau. Pray Kami berdoa for Apostle Saflo. secara khusus untuk Rasul Saflo. Enlarge boundaries. Tuhan, perbesar kapasitasnya, Enlarge his anointing. perbesar pengurapannya, Enlarge his calling. perbesar panggilannya. Provide everything for him. Sediakan segala sesuatu baginya. Do more than what
what he thinks. So he asks as per what is the required. Lakukan Tuhan lebih dari apa yang dia minta dan dia pikirkan sesuai dengan tulis di Alkitab. Let your blessings, Kiranya berkat-Mu, pengurapan, kuasa mengalir di dalam hidupnya Tuhan. wherever he goes, Dimanapun dia pergi, before he goes, sebelum dia pergi, prepare the atmosphere siapkan atmosfernya and place the pillars dan bangun pilar. and let your power work through it. Kiranya kuasa-Mu bekerja melalui dia. All the meetings and all the prayers that will be hands, Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. you give all the Kami glory. beri segala kemuliaan bagi-Mu. We pray for the musicians, Kami berdoa untuk musisi, the thrillers, singer, the translators, dan translator. and each and everyone. Kami berkati setiap orang. Kami beri segala kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Kita angkat satu pujian, terima kasih. Kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Raya Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Father, we thank you for the offerings. Tuhan kami mengucap syukur untuk persembahan. We pray for each and Kami everyone watching berdoa here. untuk setiap orang yang menonton. Bless them also, Berkati mereka juga Tuhan. and especially Dan secara khusus we pray for Norway. kami berdoa untuk Norway. We pray for all the places where our apostles is ministering and going to minister. Kami berdoa untuk setiap tempat di mana rasulnya akan melayani. Bless them. Berkati segala sesuatu. Bless these places. Berkati tempat-tempat. Bless all the people in His ministry. Berkati tempat-tempatnya, berkati orang-orangnya, berkati gerejanya dalam pelayanan mereka. Dan apapun yang dia lakukan, Prosper everything. sediakan segala sesuatu. You give all the Kami glory. beri segala kemuliaan bagi-Mu. In the mighty Dalam nama Tuhan Yesus, oh Tuhan kami berdoa. Amin. Mari angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel ada bersama dengan setiap kita. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya atasmu. Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang. Tuhan memberkatimu. Tuhan membuatmu menjadi saluran berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus ada bersama setiap kita, bersama dengan seluruh orang kudus di seluruh dunia sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan memberkati.